eda aya na every way dura onya after obi so before bit royalty Jesus asa for nyine to ho sansa wo kire ya de edia ozi afọ ya da mo sedo ya do mo senya mo do ye na ena susu bishop agina adwa wo fie hanum senya be nam ne so aba kire Bishop Dr. Charles Emos Boampon ena so agina adwa wo fie ha nso mo nkomodi na me be nam ne so aba kire mo ye nyina ya de yatese mi suan bibi frigidi ye se wo so usuan bibi e de afri mo ya me de for na da safo ya to ne de Central Apostolic Chapel ewo kwamo Jachi Junction Kumasi asem ena me ne woken ofa edwoso car usu besi Jachi Junction okay wuduru ho a fanya me di phone number na a friend 0540589543 and 0508229478 number si mi enu ena nya me di phone de djuma nti ji number ni ye pa e 0540589543 and 0508229478 a Bishop Charles the number no and also so nyame be nam no so aba be kire the journey of a man no se ne da meka no krabata ne edoso echiwade na yeto aso ne nyame di fu abai die mpanisi ye pa ye be hunu nti ne kekere boa nti boa ne ya kekere edo ma nyame di fu no asani mama ye ese bibia aye kama se so abetom Bishop ABTV YouTube esro subscribe mami Facebook so kwa na like programs ni na guho betimi akọ no akọ ahwehwe na wacha ma obi so ayede anyam chefa nko a wonhwe sa wate che no obi so nyam bi na bibia anye kan memfa aseda ema adwafi ye one na asiesie mi ma me ho aye sister adwa nyame o nhira wo ye pa obi afọ be ma Bishop akọ aba ya hyase ayede atwetwe nkom medin a mejeso eye achia sewa papa mo akọ aba ne na ho na mutu se ya me da so cry opo asese do be kan yensa eneso ye wada nwure na me be nam so ama me ne mahwefo aye nhira na sunsum nsam no so yeso ye hunu biye sanse ye kan ne wonim aye da asnyame enhira ansa no be hwe dwumedi ase kwa ne yentu dwumedi enhye nyakoponsa ono kwafo menim sa wo ha ye pese o ma ho mene so Jesus Christ oni ene wo kasaye you say baby akobi ade ase ye ma atiefo nye nhira amen enam asem abefa yenso a wo de beba ye amen ewo Kristo Yesu de monti amen amen papa ye da se yakopon enhira wo ye papa achiwade na ene yeto aso nyame na so kire na yenhwe emu ahodo besi so bia maye na yakaya hwefo kakra ewo amen Debia ya na sansam metaka na mesayaka menjias of my mems or TV na me mofra ni nyina mo etifia obi ehwe chia obi ya was of mama Eva nyame hira no nyame hira obi bia nso a wo hwe sa ade sa pam we me ni nyame wo sa pam no se obi biara obepese onu nyankopon osan ne firi mpokire mu no onu nko na oma ontumi nhwe me wo akasamfoni so enti anytime bia wutwa ma bibia be hu se mekasa bia no hu se wo bra so se onyame wo ye ensesan bi ewo abrabo mo enti ene ya wo bi ona ye ne ya ne de edikan se ya wada bia nonkon kosi nondo nyame de yemba akasafidie so si edu kwan ne wo ha yanko ade a onyame ye ne sa emayen obi won so otahwe pa nyame entenanim enkere mu nyina sa amen na sa won hwe dade a mepesa obaji bre pa no watena se fi se onyame acheche no ma bia yenso ye pesa ye kire na fa hye wadwim se ye betena ha ye be kire wo enoma eye enoma ehinta tini ye fe na ehinta semo no difference a bibiri no ntia se no ye be kire wo noma eye sunsum no kwansem ehia wo bia nyame adom no adom na enya ne tene ni mu ndi ne mom nyame na adom no ana aba ne so na watumi adom no sa sunsum hunumu no na sa sunsum hunumu nye obi a ne tumi hu last na meka na say empo ani ya edi hu ade yi ba ko pe no ebia hodo nso obi okwa ne de ba ko pe bi kura na ya asam kese pa so enti nye obi a ne nya sa adom no enti nyame dom wa o de dom se wo so be bua ma obi a onnie ni no nso no wo be ye nani wo be kire ne kwan se de be ya onyira
enti ye no ma yeta kan wa ha se no most of people amutie no ya me bebe no ye strange ma but ni nyina so ye no kuretiro do office ye nim se nyame aka no na asem se de enyo no nyame ne kan ye no ka ade to nyame asem so a wo de ha wo twiro no mu eto awo so enti bere bia no ye ha ye ho bebere ye metena ha emetuye sika me tena ha afidie so emeka asem ade wo ha wo bebere ye ankasa nemom ye ha ye ho abetena ha se de be ya wo benya mfaso ofise ye adwuma no se asofosam ne ye be ma ye ho kwan ne nyame afa ye nso no wa cheche no ma bi a wunnim no wotime nya mfaso afri so enti America kre ya share the journey of man unipa control unipa ofiri ba bi na abeduru ha so awo no ontena ha da bia ebere be ba abesa ko ba bi foforo onnim kura na o manta ma onnim se na no obi na te ho a se se nipa ne ni asase so bio ehin no koe so eno ho ade ne nkirekire na ye so ya pense mu aba bedru se onipa ye wade ye fe no achi wade wo and last week na me kirekire se ye wo boni ahodo nan ni nyina se fe ne boni but ebia wode ye wo ye boni bia wo ye ka onipa dua ye boni bia wo ye ka usunsum and ye boni bia wo a wo ya eka wode se uso no ankasa no a eti wo no na sai chi wade ye ka ho asem wo ye bia na auto mra ni bia eka uso no ankasa eti wo no ena ade bia eka uso bia no eka nipadua no sa aka sunsum no bi se so no eda nipadua no ene sunsum no entem enti wo so no acho ni achemu miensa fact se nipadua ena fa ba bi nso te se sunsum ena fa ba bi kakra bi nso te se de so no atie no a so enti ade bi enya nsunsuanso wo so no so bia no enya nsunsuanso wo nipadua no so se enya nsunsuanso wo sunsum no so eso okay enti na yeduru ha ne ye kirekira ya ne ye to ye boase ye mpre ye ho bebere no so enti ye wo no ma bebere wo wa onipa wo de ka wo ho a ye ka se odi wachiwade ayedan aka ho ne achiwade ne wo ma hodo bebere wo ma hodo ba ye nson ye beto ye boase ni akirekira ne de ye ntimi mura bebere ne ba ko pe ne ye befa ho asam so ene ne be sha da wura aduane ye achiwade mu aduane ye achiwade ye nipa achiwade so eno ho na ya mpepi no ye kan bible nam say ye kan no trasa keke ya bi hu da say ye wura yesu obeba wiase no na aduane atwase wodie no ne atwere ho abakosema to ho azaya ka say ye wura yesu beba no ba bedi aduane o say obedi butter ene ewo nko an obedi so ye nyina nim say wo nso efiri enuaba mu na eba so wose eno nko an aduane obedi obedi na sa ata no bata no so na ye say wachima aboa no fuo no milk no na wo de sigya so ma nsu na ewo mu no afrim na aka ase creamy we no no matwitwa se de ye chikosua ye no wose eno nko an na ye wura Yesu Kristo di se de be ya obetumi refuse bone odi sa aduane no se de be ya obenya sunsum ahoden a obehu se we ye bone we ye papa na obetumi anya ahoden di bone so eno no nko a o can I would say Ezekiel chapter 16 no verse number 19 hono a o kire Jerusalem fo aduane o muso ni o ka che o muso muni esam ene ewo so any olive oil eno nko na o de ma o muso o muni o sa ba fo mo a Ezekiel chapter 4 no Ezekiel nso o kire na aduane a woni so was woni beans ti say only bibi ti say vegetables na ono so woni esam sa so edenti na nyame o ha no ho o yesa yeti say Elijah no ono so no di cakes so yenim say no so ti say sam so enya no nko John the Baptist ono so no di wo ene ntutu mebe yenwi sa ade we ho uko o de say Genesis chapter 1 verse number 29 no awurade so sa kire aduane a obo nipa nyina wo de ma yen wo kire wo de say bronu ya ne na ye fe serious no wasa kire fruits and wasa kire vegetable biane me yesa pe we no de ma nipa se nipa ni me yesa pe sei and wo de ma nipa se nipa ni obeda nipa tie tua bebere no Genesis chapter 6 ho ko no and onyame ma kwa se enam kora nso etime we pa nam dudu bi abetime awe bi a pa awe ho na wuo hye asese eba wiase so kire se
bibi wo ho wa aduane mu nipa ka wo nipa dua e ma wo bibia sha asese e ba fom e ma nipa dua we sha asese ego e ma sunsum na timu no so sha asese no so ego e ma o de san wo kra na timu no so saa no so sha asese ego but nipa ndiase o ka no makotu Mark chapter 7 no verse number 19 no say na Yesu Kristo e kan we e de kire say wate aduane nyina ho but o kan what they say Bible ni here they say Hebrew version no won say wate aduane we nyina ho they say parenthesis mu the bonika so make parenthesis e kire na nka ho na ma o mo de share ho for emphasis say be ya wo kan a wo beti ase so kind the first Bible no a o mo twa say or they say history book no na any numbers ni verses ni ade no a eno no what the comma or they say full who fan say question mark and what see ho etina e question wo busa so but ye isa question mark no so firi ho ye ntimi kan hunu entiase yiye na yankasa no ya ye enti wo the question mark ni siwa na wo kan ye na mantiase no eba ye say enti Yesu kan saa no no de ate aduane nyina ho ana saa the main version nyina a kire so apam foforo ye wo mu Yesu Kristo abehwe ni mogya agu wo se na Yesu mogya no so e de na still Yesu ahwe ni mogya agu na nso so ye da so we nyina ye kaka aduane ni mu achiwade nyina Bible say na we nti na onyame ba ne ba wiase se obesai obonsam nyuma ne de ahia abodi enyame abo ho no eno ka obonsam nyuma ho ti Yesu amasa abodi na ho no obesai no nemo ade a na wo ho obonsam ade ni nsa ka se no eno no ba se oba sa besiesie ni foforo ebusuafo me ka mo ate ase eti da bia me kira ade wo ha me ka chew se wo de so hwe se amoa wa gai ayade sunsum awurade ne yakasa wo sa no ma we ho ayade a yankasa nso ya so ahwe ye sha asese etiti asofu se mfie bebre ni ekika ko be 16 17 years ye mpo ye sha asese etiti asofu so na obi anso okoba bia no didi ye che ni bia anso hu ni se onyame nsa ye kase won so so bia no waduane e wo se wudi ye waduane e se wudi ni dia se wudi so et Leviticus 11 na ho no mesrawo enye wadwin se ya pan foforo mu ntino wato sa no ma ade bia Bible akase enye bia ho nti bia no mesrawo hwe se umfa ho nko ho eboa wo o kire se mo bi wo a omo nan ne mumpai ena omo mpum misa e ma ye ni ukon nso mu so aboa ne ho nya wewre no e ma ye ni ni nyina ho ba do ba pa foforo mo be ka kire wo se wo kire na omo ani bi no betima bobo bi din so amaya obo bibi ti se o hwe fish no a o nso mu amfa na adwene no ne ho tototoro no so ukon nso mu a scale bi ani ne ho asi nso mu ho no masa abo te sa amaye ni na me na so na boys ha o no so na boy but no kwasam ne se emoa no o boy no ade bi ani mu nyame boy ya mfaso ni so enti na wo hwe a emoa ani nuaba ni nyina nyame aye ne se honam akwa tu hwe nuaba mbo a ete se honam akwa wo he bibi se bofra ete se yafu na na furu masito wo ye ne sa dia kire wo se wo yafu ya wo ya sa nuaba na wo hia oh so but nimbia ye nintino ya fa bibia se ya aduane ya di ebinim ya duro keke ebra wo hia na okoho ebra wo hia no onko ho so but ya adwin sa se ya prim yakoma o hwete se o de se pay esisi ho ya ete se sabe ye nwa ma no mo amono fo wo manimu no so eno so sa wodi e wo eno ma ehili wo se problem wo sa o de se breast ni mu a eye mu adwuma o hwa ahwede ya ete se wo chika se no da ho no on se e wo joint ni apoapo ho eno so kire se sa ka se ni mu nko na ye adwuma enti se metiase ye na mi ni problem bia wo ka se ni mu a ense se me ha me ho bebere wo sa ade ne ho so enti ye wonu ya ni bi wo nyame aye wo ho a esa ya de bi no mo ne wo ebre ni bra no a obetimi edi sa aduane ati sa but won fa nse wa adwum se we ni aduane ade bia medi onso ka preko ho asem wo apam dada ne mu sa asem mo ma ya nwe odi emesra mo amope na nyese metuatua mochi wade na se eye business no so a menye se me gu no
anya me bota ya mbe betena afidie no so eno no na mo me ba se mba beboa so ho e na nya no nko so ni business aminu ya ba ma na se minu ya ba betimi aye bebere wo ha wo betimi aye de chance wa kura wo je hudi so betimi aye de chance so ho enti no yen hwe sa no ma no na yen yi ye ho mfiri wo be se papa ensema ho kan de esa pamfofo no yesu boja no be hwe gu ye no ase anye bibia so baby bebere wo so be kotu as baby Peter wada no wasodae no wasodae wo se nyame de emo omo ho ntene mo omo ho ti nyina afra wo se Peter so ne kum bi di sabe se ne Peter okoda so ne kom di no wo se urade mi ne bi da Peter woni Yesu nam no wo se we nyina mi ne bi da emo we nyina ho nti wo se ba ne mprensa so ni nyina wandi na kosoro no wo so wo se na urade ka chensa de na ade amate ho wo se ho nti na owie na osole firi katane so na no hu se enkofo bi ayasom firi Cornelius fie aba begina pon nachi na honkonkoro ka chen se ko me na mesoma wo mo eno mo nko so eno na ye ensemu a awurade di twamfo ni bi a kire se onipa mo wa mama mu nyina Cornelius no amama mu ni omu nyina nso awurade age o matum enti Israel fo ni amama mu fo no hu so mo wo saa ade no so te se aduane no Yes, what they children, what they children say, Yamiatia mamma mufu ho, Entino, a fade ye young cofua ya hunti biu. Nankame and come what Ghana dear, mini Israel, me then am a bear sofo, Senor Mojanoa, Ati ya hono was our quine so. Entino the Nipa Nagion to say Brianne, but ye funny say, aside the old Bible mono, ye will no baby the word, baby the one case would be a dancer, so would dear. What's your problem? Obo was me dis aduane we ya kra me di aduaba we ya ana me di that's right ya e bi say ya me na edendi na wudi e komani brenti ana se enkyerekire bi asofo bi ntimi nkyerekire me pa cha busha fo ma metena ha se me ba kyerekire se utumi di we utumi ni we enye mmara ni doctrine na mba kyere no wa ha na mo me ba kyere no ma bi asie na wo wo ebetumi anya wo nipa nyina na ebetumi age sa ansam ya me dey bai but kakra ne betimi age no ebe ye nhira nso ama wo de bia na meka se wo de ye catch us ade we manya enye no for best 1 week na he de besi na wo wie nso awan ka se bu ani gus na sa ye ne best 1 week na complete weeks ni mienu no de be better ama no na wafa so ntina de bia me bati use am nkyere doctrine enti no men kan ko se wo di aduane bia ebe ma hohom na ye mmra e kire se wa ye bone ya de ko bonsam gem aduane bia ni ho saa obetimi adi ado bekọ bonsam gem na mum ye wa aduane a obetimi adi ya ebe ma wa ya mra ma otanfo tumi nya wo eno ho asam na meka ne ne ebo kwan mo bonsam tumi nya wo bo aduane bi ton wonu nu a na ma sunsun na ye mra bebiri di adanse se wo particular food bi wo ha wo de se na no anu oda ebi wo so ton ho a na honam ye ne basa ebi okora watini pampan ko tumi fe we nyina ni nyame yesa de we dia bo nka yese uchisa de no but ye be force wa obedi afikro obedi asafi busha fo mfa ncheme mo amohweme so na sa no ma we no so we nhie wo difo bi nyame bi na ni obekire wo a ma wo kenze nipa no obedi kra ma ebe bible nse ka obedi no enya ko ni nipadua ni mu na e dia wo ha na di ma nipadua e ko nipadua ni mu e ma wo sunsun na sese nka ye din no se metu we se metumi akonka wo a gi se me sunsun ye de chen edi se me sunsun na anya de nchen wo a na wo de ho ye de chen me obekonka me edi so ko ba bi se adwuma mu mpo na wo betumi apagya wo adwuma ni mu a chen obi a gi se sunsun eye du chen obi a ho obetumi se ka sa ko we de ni sunsun mu odu pa o de na sunsun ye du a wo de mu nyedu kire se onim aduane bi ye na kra na chiwade a onni ye na nam no nim sa secret we o but ye be fa nyame asem ne toda bi a enoma bi a bible no kra ma ho kwase ye niso no ye ya adwe se eye abosom sem in fact aduane die ni se mi ni aduane ni se me die aduane abosom sem bi anim because nyame abose ni nyina no ye de aseda timete ho edi a wonye bone nanso wo de aseda ti ho edi ni nkyere se emfa nsunsanso bi amra wo okodi pausing na wudi no abompa say urade me da so di DDT ama me na me nom enti mete wo Yesu di mo enti wonum DDT na wate wo Yesu di mo ti DDT ni nya wo hwe ebushafo ndo aso musa
enye sha na tie kura so entie nananam na omo ta nanti okosunsun nkofo ko busa se ye chiridian aduane be ne ye chiri ampanso ombeka kire tetifo no beka kire se ye particular food bi o ho ne se ye uchia udi pe ne mpompo asisi yare bitimi ba so yare ko an ku bitimi nyaw so kire se obonsam ni noma bi a oye ni nyina no ye ne makwan ma ne ye nsa Pasima wo kan senya wo kase ye nana no mutimi kɔ ko bisa se abusuan we di aduane ene echi sa abusuan kro na mu na nyame afre obi wu aye sofo yese kwabena mo a wo chi wei that's right os nyame afre me medi abusuafo mesra mo owo hu tumi da bi abusuafo nye tumi no enye no so ne akire tumi o so wose na abakwa koye mi masuani o so Greek word wose matus kire se kokodi adanse na wudi ni mfa wa no keke ye bibi de mimi Yesu mi ye no ye saade no Yesu wo hyenkom o ka che Natania se wugire dua na simpo na mi hu wo na we de ye onwa mi ba be kan de ya akase akenche yi enti mi na ma betena ha no a ofre TV so ne ye ka obi animu ne ye ka wo hinda se ma kire wo no kire wo se me kire de Yesu Kristo ba asase we so ba ye ama adiadanse se Yesu Kristo no we onyankopon so se Yesu Kristo sayade a wo se meso me konko sayade na me fa nkere se Yesu baaye no no sayare eno ni adanse ya waka eno ni tumi no enye tumi ni se yesi aduane we si wo uchi umami ni bi da papa ni bi da me de maginya me de ntimedi nemom dia na me ka chini pa se ense eye mrama wo se we yesi efie ho ye ninti na mimi nie dabi enu de Bible makwan sa say efie ofo na se mu ninti na wunnie nemom unni because say udi a the problem ma wan kasa wuni padua no wunya problem wom so eti efie ofo se ma mu ni pe but wudi pe a e da be di pe no kura na wunya sika e de nti na akwa ko ja pe ni die so but efie ofo se ma wunni but wudi nsusu ohun se na nsan bi agu ensan no so wompe but also was Yesu Kristo ntimedi amansa na gume me yesa na kese mi wotumi wala ka kese yesa na kese wotumi we yesa sabi abucha fo mfa ncheme na wo kire obi asase wa adwene wo fom wo kire se wo hia nsiesie wo adwene mu kese obi bo wa wo siesie na etodanso na nye aduane na wudie na ye achiwade o etodanso na ye ebre no a wudi no na amana ye achiwade bre na wudi sa aduane no sa pepepe so bi no amon sa bre enei na odi kaka o jada kasi o na ade achi edi be se 3 days na kosa sa kodi a obi abeka cho se de enne na wudi na tie no 3 days time no nya sa na be ye den class sa uti aje kontumi fanshi wo no mu bio enso nanka stew no nanka enne nanka e de paawo awutafere won sa nyina de so wata de mkura no wo ne mbe ya adwen se wodi atade ne ko se mfikire ba bi kotafere ho se de be ya obi ahu but dey na nsa no want to me eme so but yen kan bibi wo or the saying Bible no mu na atiefo ne hu ne se ye ma ha se ye beto anwea go obi ani nemom ye bebie wani am wo hu se ye tamfo na ye ne kono no ano ofa yankasa yenso okan abra papa bekin kan na safei na wachi mukasa pamini amana beto royalty ya me kai mo se ye hinta semre ene woni gusu awohwe ye bishop Charles Mosbon da safwa ya to ni din central apostolic chapel ewo kwamo Jachi Junction Kumasi asem ena mene mo ken kwamo Jachi Junction ofa joso ka usu besi Jachi Junction o hawo ni amanye bia wonamu bia ade bia ya aya wodadwen no owura asafonim ne nyamedifo mompu ne mpu na bibia ebeye kan papa chiro ne sese Ecclesiastes no osenkafo no or say 10 no me kan 16 ne 17 no okay what sorrow for the land ruled by a servant the land whose leaders feast in the morning okay so what's it or how eba asasia omuka ndini no oyakoa ye ka akoa ya ni san obi a yen hyeda nkire ne hwe onnim nimdiye bia na bibia sese wo ye pon gise obi na so ne za kensa kachi ade we sese wo ye so wase na sa nipa no anopa no soli ewina no twana nu ma no papa
was sa busuana na sa krono omumie now can 17 and so I want to the no what happy is the land whose king is a noble leader and whose leaders feast at the proper time to gain strength for their work not to get weaknesses was it na the same kura omudi omohene no onim di no so omudi de enhiran ene omo na omo ahemfo no omo ni di bre bia keke no omo didi at the proper time kese ye wo bre bia ya shato wo kese wo nipa didi e bre bia sese wo didi omo nim sa bre no na omo didi a omo ni di enya mere ne omo didi mo ho ye den eye din na kese ye wo bre bia wo ha wo didi a wo ye mere emere ben wo kra ne ye mere so enti emere no uhwemu fra anopa no nsia kosi anopa no nkono no eye good ubetimi adidi na ye wo particular food abetimi adi anopa na ye no nsia kosi no sa no nkono no entasem na meka nya ha unya ne ba bia anopa no nsia no kosi ne no nkono so no aduane a ubedi a entumi nsija so emoro 7 minutes no betimi adi aduane a ubedi a entumi sa aduane no ensija so emoro 7 minutes obetimi adi ni sa abre no say yeti na ohiti nso bi na ade egum na odi fine say kosua di besija so na beboro 7 minutes e kono a untumi ni sa aduane na that time no etu wo ye sa aduane na esa wo hwebere no nze na no pano so len ka banku ondi banku sa no pano 7 minutes untumi nya sa ade no wo ya sa ade problem bebere so